नमस्कार। देखंतु आजिर ये भिडियो आम आरआई एग्जाम जो 2021 होता तार आर्थमेटिक पार्ट किसी क्वेश्चन डिस्कसन करिया। सो ए वर्ष निश्चित भाव ये क्वेश्चन गुड़ इम्पोर्टाट रो। सो समस्ते भिडियो टू शेष पर्यंत देखापी निश्चित चेष्टा करेंगे एवं 2015 आउ 21 सल्यूशन आप प्लेलिस्ट चेक करूँ एवं डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक मिल जाए से आप देखीदे पारे एवं सर्ट ट्रिक भी आप निश्चित भाव प्लेलिस्ट रे चेक करूँ। सो जदि आम देखुं आज आम 91 नंबर रू देखिया। तो प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही देखु 200 लिटर दूध आउ पानी एक मिश्रण शतकड़ा 10 पानी अच्छी यही मिश्रण रे आउ केते पानी मिसाइले पानीर अंश शतकड़ा 20 हेब। सो देखंतु आपन ताले पानी बर्तमान केते अच्छी 200 लिटर शतकड़ा 10 माने 10/100 इंटू आपणकर रोची 200 माने केते 20 बर्तमान अच्छी। ओके तो जदि आम देखुं आउ पानी मिसेबार अच्छी ताले दूध आपणकर जेतिकी थिला आगु सेतिकी रहबो केते 20 लिटर पानी आपणकर अच्छी माने 200 - 20 कर दियंतु ताले आपणकर दूध केते अच्छी ना 180 अच्छी। ओके 180 लिटर तापर जेतले आम आपणकर पानी आउ मिसेबा ना आउ क्षीर तो मिसेबानी ताले आम कौन करियार अच्छी जेतले शतकड़ा 20 आपणकर दूध हो सॉरी पानी हो ताहले ये आपणकर केते 80% थिबो ताले ये 80% मिश्रण जो ये 180 ताले 100% मिश्रण पाई केते रहइबो 180/80 इंटू 100 माने टोटाल मिश्रणटा केते हो आम देखुछंती एटा 5 एटा 4 ताहले आपनकर एटा कटिगले केते 45 45 को 5 गुले 225। तो वर्तमान थिला एटा 200 थिला 225 हबो ताहले आपनकर केते पानी मिसाबो 25 लिटर पानी मिसाबो बुझी होउछंती कि नै बुझी होउछ कि नै 25 लिटर पानी आम मिसिया को ताले पड़िबो ताले सी रहबो आंसर। ओके ताहले हमर 20% पानी हे जिवो बुझी पाले एटा। नेक्स्ट जदि आम देखुं 92 नंबर आपको कौन देछि गोटे तार 28 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त आकृति में बंका जाई पारे जदि तार को आम एक वर्गक्षेत्र आकृति में बंका कर तेबे यार क्षेत्रफल केते। तो देखंतु जो वृत्तर आपणकर व्यासार्धटा रोचे 28 तार परिधि केते हबो ना 2πr माने केते 2 × 22/7 इंटू आर आपन केते 28। ओके तो यहाँ कटले 4 4 × 8 तो 176 176 माने आपणकर जो वर्ग क्षेत्र परिसीमाटा 176 ले बाहु केते 4 डिवाइड करंतु 176/4 आपन केते 44 ताले जो वर्ग क्षेत्र बाहु आपणकर 44 तार क्षेत्रफल केते हो ना 44 × 44 कर दवा। ओके तो ये है आपन केते 176 ये है आपनकर 176 बुझी होची। सो है 3 6 9 1 ताले 1936 वर्ग सेमी रहिबो आंसर। सो इजी क्वेश्चन रही है कह गले। नेक्स्ट आपनकर 93 देखिया जड़े आ स्वामी आउ स्त्रीर से बह समय हाराहारी बयस था 25 6 वर्ष पर से एक शिशु अच्छी तेबे वर्तमान परिवार हाराहारी बयस केते। तो देखो जो 25 थिला तांकर 6 वर्ष पर माने तांकर बयस मिसी से केते थिला 50 कारण 2 रे गुण दवा 6 वर्ष पर दी जनकर केते केते बढ़ी आपनकर बयस ना 12। ओके कारण दी जक 6 6 बढ़ो तापर गोटे 1 वर्षर शिशु अच्छी माने आम एक आउरी आड करिया पड़ो। तो वर्तमान ताकर हाराहारी बयस केते 3 डिवाइड करिया कारण 3 जन मेंबर ताले आपनकर 63/3 केते हबो 21 रो आंसर जोटा कि बी रे अछि बुझी पारले। नेक्स्ट 94 नंबर आम कौन देछि गोटे नौका स्थिर जल रे जाउछि 9 किलोमीटर बेगर गति करिबारे जदि नदीर स्रोतर बेग हूँ घंटा प्रति हूँ 3 किलोमीटर
ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଗତି କରିବା ଫେରିବା ପାଇଁ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ ତେବେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା କେତେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ସେ ଏଇଠି ଗଲା ଯେଉଁ ନୌକାଟି ଓକେ ତ ନୌକାର ବେଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 9 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସ୍ରୋତର ବେଗ ଦେଇଛି 3 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବେ କେତେ 9 - 3 ରହିବ ବେଗ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ସେପରି ଅନୁକୂଳରେ କେତେ ରହିବ 9 + 3 ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ 6 ଆଉ 12 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆମେ ନେଇଯିବା x ତାହେଲେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଲାଗିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବାଇ ବେଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ତାହେଲେ x/6 ଫେରିଲା ବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର x/12 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆମକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି x/6 ଆଉ x/12 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା 12 ଗଲା ଆପଣଙ୍କର LCM ଇଏ ହେଲା ଉପରେ 2 + 1 ସରି ମାନେ 2x ପ୍ଲସ୍ କେତେ x ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୂରତା ବାଇ ବେଗ ଆଉ ଦୂରତା ବାଇ ବେଗ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ସମୟଟା କେତେ 90 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ଆମେ ସମୟଟା କାଟୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ 3x/12 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3x/12 ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲା ଓକେ ଯେଉଁଟାକି 90 ମିନିଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 1 - 2 ଘଣ୍ଟା ବା 3/2 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର x କେତେ ଆସିଯିବ ନା 3/2 × 12/3 ତ 3 ହେଲା କ୍ୟାନସଲ୍ 12/2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଦୂରତା ଆମର କେତେ ଆସିଗଲା ନା 6 କିଲୋମିଟର ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 95 ନମ୍ବରଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯଦି କୌଣସି ମୂଳଧନ ଶତକଡ଼ା 10ରେ 3 ବର୍ଷ ସରଳ ସୁଧ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ସେହି ମୂଳଧନର ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କେତେ ହେବ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆର୍ଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଓକେ ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆର୍ ନୁହେଁ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପି କାରଣ ଆର୍ ତ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ତ ପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବାଇ ତଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପି ସରି ଆର୍ × ଟି ଆର୍ କେତେ ଅଛି 10 ଏଇଟା ଅଛି 3 ବର୍ଷଟା ତ ଏଇଟା କଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି କେତେ 10 ଏଇଟା କଟିଲେ ହେଉଛି 500 ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପି ଆସିଗଲା କେତେ ନା 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କେତେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦେବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ପି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର 5000 ଓକେ ତ 1 ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଅଛି 10 ତ 10/100 ଯେହେତୁ ଆମର ଆନୁଆଲି ହିସାବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏନ୍ଟା ଏଠି ଆମର 2 ଲେଖା ହେବ ଓକେ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ 10/100ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 110/100 ବା 11/10 ତ 11/10ର ସ୍କୋୟାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ 5000 ଲେଖନ୍ତୁ 11 ସରି ଏଇଟା ଯେଉଁ 3 ଥିଲା ତ ଉପରେ ଆମର 3 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ 2 ନୁହେଁ 3 ଲେଖିବା କାରଣ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ଓକେ ତ 3 ଲେଖା ହେବ ତ 5000 ଗୁଣନ 11 ରଖିବେ ଆପଣ କେତେ 1331 10 ରଖିବେ ହେଉଛି 1000 ତ ଏଇଟା କଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 1331କୁ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ 5 5 3 15 5 ରଖିନେଲା 1 ତ 6 ତାପରେ 6655 ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ସୁଧ ଏଥିରୁ ଆମେ ମୂଳଧନଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ନା 1655 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ନା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବେ ସୋ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ